बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुझे मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बाबर सिद्दीक छापा आप से माइक टीवी से हाज़िर है, और अगर आप इसको माइक टीवी पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा जो है वो घंटी का बटन जो है वो उसको टच कर दें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जब भी ये वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आप उसको वसूल कर सकें उसका नोटिफिकेशन। तो इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। जिन लोगों ने, जिन मेरे असहाब ने जो है वो इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। जो नहीं करना चाहते या जो करेंगे उनका मैं तहे दिल से ममनून होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान को बार बार कर्ज़े क्यों लेने पड़ते हैं और क्या इसका कोई और हल है। ये सन 1857 आप तारीख जो है उसका मुताला करें तो आपको ये पता चलेगा कि 1857 में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आई थी, वही तसलसल जो है वो बार बार जो है वो जारी है। और पाकिस्तान को जकड़ने के लिए, पाकिस्तान को मुसलमानाने हिंद जो है इसको जकड़ने के लिए, इस पर जो है पाबंदियाँ लगाने के लिए इन्होंने जो यहूदो हनूद सहूनी कुव्वतें हैं, उन्होंने एक इसको कंपनी का नाम जो है वो दिया हुआ है। तो चूँकि ये लोग जो हैं ये कर्ज़े की लत है इन्हें, और मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि कर्ज़ की पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये तो सिलसिला जारी है, और मकरूज़ इतनी हमारी कौम हो चुकी है कि हर बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा लाखों का मकरूज़ है। और डॉलर जो है उसकी आप उड़ान देख लें, महंगाई की उड़ान देख लें कि उसका फ्रेम जो है इतना बेकाबू है कि वो सबको निगल रहा है। और अब पहले गरीब आदमी को निगल रहा था, अब जो है सफ़ेद पोश और इसमें दूसरे भी आ रहे हैं, और ऐसा ऐसा सारे आ जाएंगे। जैसे ये एहतियाज जो शुरू हो चुका है कि कहते होंगे कि मरता क्या ना करता, और ख़ुदकशियाँ भी जारी हैं। बड़े ख़तरनाक हालात जो है वो मौजूद हैं। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन सियासी पार्टियों ने और हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस तरह जो है इस नहज पर ले आए हैं कि जनाब आप देखें, अब देखते हैं कि कौन सा मुसीबत सामने आता है कि हमारी कौम का क्या बनता है। बहरहाल कर्ज़ लेने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का तजारती खसारा है, यानी पाकिस्तान एक साल में ज़्यादा चीज़ें दरामद करता है और कम चीज़ें बरामद करता है। 2022 में हमारी कुल बरामदात 39 अरब डॉलर्स थी, जबकि इसके मुकाबले में हमारी दरामदात जो थी वो 82.28 अरब डॉलर्स थी। 2022 में पाकिस्तान का कुल तजारती खसारा 42.47 अरब यानी डॉलर्स रहा। तो सवाल ये पैदा होता है, ये खसारा कैसे पूरा किया जाता है। खसारा जो कहते हैं, पाकिस्तान में पिछले साल बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस की मद में 30 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान भेजे। इसके बाद हमारा कुल करंट अकाउंट खसारा 12 अरब डॉलर जो है रह जाता है, जो कि हर साल ही लगभग इतना ही होता है। अब पाकिस्तान को हर साल ये तजारती खसारा कर्ज़े लेकर पूरा करना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी अदाइयाँ नहीं कर पाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाएगा। मगर पाकिस्तान कर्ज़ों के लिए IMF के पास ही क्यों जाता है, वो किसी और से भी तो कर्ज़ा ले सकता है ना। तो इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह यकीनन ये है कि अगर किसी मुल्क को IMF कर्ज़ा दे देता है तो बाकी इदारे और मुल्क भी उस मुल्क को कर्ज़ा दे देते हैं। इसलिए IMF का कर्ज़ा होता तो सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर्स का है, मगर उससे फ़ायदा ये होता है कि बाकी इदारे और ममालिक भी कर्ज़े देने पर ज़ामद हो जाते हैं, क्योंकि IMF को शराइत पर कर्ज़ा देता है ताकि वो मुल्क कर्ज़े के सही इस्तेमाल करे और कर्ज़ा वापस भी अदा कर पाए। IMF की शराइत क्या है? IMF की बड़ी सादा सी शराइत हैं। वो कहते हैं कि आपका 2 चीज़ों में खसारा है, एक तो बैनुल-अक़वामी तिजारत में खसारा और दूसरा हुकूमती अखराजात में खसारा है। तजारती खसारा के लिए IMF की एक शर्त तो ये होती है
کہ آپ نے ڈالر کو کنٹرول نہیں کرنا، اس کا ریٹ مارکیٹ طے کرے گی، اور دوسرا آپ نے بین الاقوامی تجارت کو نہیں روکنا، یعنی کوئی ٹیرف نہیں لگانا تاکہ جو چیزیں ملک میں آ رہی ہیں دوسرے یورپی و دیگر ممالک سے وہ آتی نہیں۔ صاف ظاہر ہے یہاں IMF یورپ اور دیگر ممالک کے مفاد کا تحفظ کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح تو ڈالر بڑھتا ہی چلا جائے گا اور پاکستان کی درآمدات بھی بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ ایسے تو سب جانتے ہیں پاکستان کا خسارہ بڑھے گا۔ حکومتی خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے IMF کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اخراجات کم کرنے ہیں اور ٹیکسز بڑھانے ہیں۔ ٹیکسز بڑھانے کے لیے اب بجلی، پٹرول اور دوسری چیزوں پر ٹیکس لگائیں، مگر جو آپ نے بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ بین الاقوامی کانٹریکٹس کیے ہیں وہ آپ نے ختم نہیں کرنے، جس سے ظاہر ہے کہ ملک میں مجموعی طور پر مہنگائی بڑھے گی اور سارے کا سارا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا۔ یعنی میں اپنے پہلے ویڈیو لاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اتنا تنگ جو ہے وہ کر دیا جائے کہ عوام خود بخود ہی اس کو پیٹ کی پڑ جائے اور پیٹ روٹی جو ہے وہ ڈھونڈنی شروع کر دے، اور جب وہ روٹی ڈھونڈیں گے تو اس طرح کی خودکشیاں ہوں گی، جلد سے جلوس نکلیں گے، کاروبار بند ہوں گے، بے روزگاری پھیلے گی، جرائم جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف اللہ نہ کر جائے گا۔ تو حکومت جو ہے وہ اس سے لڑے گی، حکومت اور عوام میں لڑائی شروع ہو جائے گی، تو پھر ایک میز پر بیٹھ کر مذاکرات کر کے جو ہے وہ کہے گی عوام کے چھوڑیں جی ہمیں روٹی نہیں چاہیے، آپ ہم ایٹمی اثاثے یا دوسری چیزوں کے سودے کرتے ہیں ہمیں، تو پھر وہ جو ہے عوام مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گی، تو وہ کہیں گے لائیں جی ہمارے اثاثے، جو ان کی بڑی درینہ جو ہے وہ خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ پھر بجاتے پھریں گے، پھر ٹال بجاتے پھریں گے، جو استحکام کی علامت ہے، جسے پاکستان نے میں اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے گھاس جو ہے وہ کھا کر جو ہے بنایا ہے ایٹم بم، اور اسی جو ہے ایٹم بم کی وجہ سے ہم سالمیت میں ہیں، اور فوج کی وجہ سے سالمیت میں ہیں، اور ہمیں دلیری ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے مسائل، ایسا ایٹمی ورثہ ہے، ایٹمی جو ہے اثاثہ ہے کہ کوئی دشمن بھی اس کی طرف نلیاں کر نہیں دے سکتا۔ وہ لڑائی تلواروں کی، ڈنڈوں سوٹوں کی لڑائی نہیں رہی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر تک جو ہے وہ لایا جا رہا ہے پاکستان کو، یہ ان کے عزائم، خطرناک عزائم جو ہے وہ ہیں۔ تو اب دیکھیں آگے جو ہے وقت ہے وہ ہمارے فوج میں اور ہمارے یہاں پر لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹ جو ہے وہ موجود ہیں، جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس کو کیسے یہاں سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ IMF کی شاید کہ لاجک یہ ہے کہ اگر ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو جو چیزیں ہم باہر بھیج رہے ہیں وہ سستی ہو جائیں گی، کیونکہ ڈالر بڑھنے سے جب ہماری چیزوں کے ریٹس کو ڈالر میں کنورٹ کیا جائے گا تو وہ سستی پڑیں گی، جس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب ہم باہر سے چیزیں جو ہے خریدنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور اس طرح برآمدات بھی کم ہو جائیں گی۔ مگر اس میں کچھ مسائل ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ مسائل یہ ہیں کہ پاکستان اپنی درآمدات کا 25% تیل درآمد کرتا ہے، جس سے وہ بھی مہنگا ہو جائے گا، اور پاکستان ملک میں چیزیں بنانے کے لیے بھی کچھ چیزیں باہر سے خریدتا ہے، جس سے وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بننے والی چیزیں اس شرح سے سستی نہیں ہوں گی جس شرح سے ڈالر کا ریٹ بڑھا۔ اس کی مثال کچھ یوں لیں کہ اگر آپ اپنی باہر بھیجنے والی چیزیں 10% سستی کرنی ہے تو آپ کو مہنگائی 16% کرنی پڑے گی، جو کہ فائدے کا سودا نہیں۔ دوسرا، ڈالر بڑھنے سے پاکستان کے بیرونی قرضے بڑھیں گے، پاکستان میں مجموعی مہنگائی ہوگی، پاکستان میں چلنے والی بجلی، گھروں کی پیمنٹ بھی بڑھ جائے گی، اور پاکستان میں درآمد ہونے والا خام مال بھی مہنگا ہو جائے گا، جس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ تو IMF کی پالیسیز کے نتائج جو ہے وہ دیکھیں، ڈالر بڑھے گا، اس کے نتائج ڈالر کی وجہ سے ملک میں درآمد کی جانے والی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی، ملک میں نئی مشینری خریدنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کا روپیہ پر اعتبار کم ہو جائے گا، اور لوگ زیادہ ڈالر خریدیں گے، جس سے مزید روپیہ کم گرے گا۔ سرمایہ دار اپنا پیسہ ڈالر کی شکل میں ملک سے باہر لے جائے گا، ملک میں کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا، اور چھوٹے کاروبار تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ باہر کے ممالک میں زیادہ تنخواہوں کی وجہ سے لوگ بھی ملک چھوڑنا شروع کر دیں گے، اور ملک میں کوئی ترقی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب کام ملک میں ہو رہے ہیں،
नतीजा ये निकलता है, यही निकलता है कि IMF से कर्जा लेना पाकिस्तान के लिए कोई हल नहीं है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो क्या इसका कोई और हल नहीं? ये सवाल जी बिल्कुल हल मौजूद है, और हल भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हल वो नहीं है जो IMF कह रहा है, हल ये है कि आपको अपनी 12 अरब डॉलर की जो इजाफी दरामदात हैं, जिनकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ता है, उनको रोकना होगा, क्योंकि पूरा मुआशी बुहरान सिर्फ इसी वजह से पैदा हो रहा है। अब ये कैसे होगा, ये सवाल है। अब ये कैसे होगा? ये कुछ यूँ किया जा सकता है कि आप हर दरामद होने वाली चीज़ पर कोटा सिस्टम लगा सकते हैं और इन चीज़ों को महदूद मकदार में दरामद करवा सकते हैं, और दूसरी जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे लग्जरी गाड़ियाँ और दूसरा लग्जरी सामान को रोक दें, क्योंकि ये चीज़ें आम आवाम ने तो इस्तेमाल नहीं करनी। ये चीज़ें तो अमीर लोग और मुल्क की अशराफिया इस्तेमाल करते हैं। इससे इनकी चीखें तो निकलेंगी, मगर एक गरीब मुल्क में हम अशराफिया की अयाशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी सादा सा हल ये है कि आपकी कितनी बरामदात हैं और जितने पैसे दूसरे ज़राए से मुल्क में आ रहे हैं, आप सिर्फ इतनी ही दरामदात करें, और तमाम गैर ज़रूरी अशिया की दरामद को रोका जाए और ज़रूरी अशिया की दरामद को भी महदूद किया जाए। अब देखते हैं कि क्या ऐसा करना मुमकिन भी है, ये सवाल है। जी हाँ, ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि हुकूमत ने इस साल के शुरू में ऐसा किया भी। आपने सुना होगा कि जी मेरी LC नहीं खुल रही, या मेरी LC अप्रूव नहीं हुई। वो यही अमल था। हुकूमत तजारत के लिए की जाने वाली अदायगियों को रोक रही थी, जिससे बड़ी हद तक तजारती खसारा कम हो गया था, बल्कि अप्रैल में तो ये खसारा ख़त्म हो गया था। मगर हुकूमत फिर अशराफिया की अयाशियों के लिए IMF के पास कर्जा लेने चली गई, और मुल्क की गरीब आवाम को मज़ीद महंगाई की तरफ धकेल दिया गया। अब समझ रहे हैं नाज़रीन मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे इक़दामात सिर्फ कोई अवाम का दर्द रखने वाली हुकूमत ही कर सकती है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में मौजूद तमाम मशहूर सियासी जमातें जो आइंदा फिर इक़्तिदार में आएंगी, वो हरगज़ कौम के साथ मुखलस नहीं हैं। अल्लाह ही पाकिस्तान को अफीद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब जो है जो ये करते फिर रहे हैं, ये सारा सिलसिला जो है वो देखा आपने कि PTI भी वो शोर मचा रही है महंगाई फलां, लेकिन उन्होंने किया क्या? ये PDM वाले शोर मचा रहे, ये चुप है बिल्कुल। जो ये करके गए इस अवाम के साथ हाथ करके गए, वो आपको पता है। अब जो है कोई ऐसा निजात इंतज़ाम में उसकी ज़रूरत है। अल्लाह के दुआ जो है वो हम करते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो है वो दे कि जो ये अवाम का वो सोचे, वरना इसके पास कोई हाल नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ये बर्बाद हो जाएगा, और अल्लाह ना करे, और ये पाकिस्तान में गरीब अवाम जो है उसी तरह बिलकती रोटी मर जाएगा। इसी के साथ ही बाबर सिद्दीक़ छापा को माइक TV से और फेसबुक पेज से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो लॉग को फिर आपसे मुलाकात होगी। यार ज़िंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।